बच्चे हैं छोटे, कल को इस तरह के मेरी डेथ भी हो जाए तो इसका रिश्ता इस तरह मुझे चाहिए कि मेरी डेथ भी हो जाए तो मेरे छोटे बच्चों के सिर पे मेरा ये माँ जी जितनी पैसे हैं ये आप रख लें, ठीक है, कोई कर्ज नहीं है, ये अल्लाह ने दिए हैं, ये रखें। और क्यों रो रही हैं? अल्लाह ताला आपको और भी ज़्यादा दे इधर हो और बच्चा। इतनी ज़्यादा लंबी करे कि आपको इस बेवक्त आप दुआ दें, आप ज़रा रो के। तो मुझे इसी तरह बेटी का भी रिश्ता इसी तरह चाहिए कि अगर मेरी डेथ भी हो जाती है ना, क्योंकि ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं, मैं बीमार रहती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त एक सफ़ेद पोश फैमिली के घर में मौजूद हूँ। एक तरफ आप देख सकते हैं 15-16 साल की बालिग बच्ची बैठी है, तालीम याफ्ता नहीं है, कुरान इन्होंने नहीं पढ़ा और स्कूल नहीं पढ़ सकी क्योंकि इनके बाबा की डेथ हो गई थी। और एक तरफ से अम्मी जान बैठी है, इनकी माँ जी, और बिल्कुल खजूर की शाख की तरह कमज़ोर हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और इनके अकब में एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची बैठी है 7-8 साल की, और ये साथ एक बेटा बैठा है। छत वाले पंखे भी नहीं है, मुंह पे इनको कितनी मच्छरों ने खाया है, अल्लाह माफ़ी दे। बाहर बिस्किट और मास्क बेच रही थी ये फैमिली। तो तमाम तर जो तफसील आते हैं इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची है, मेरे हस्बैंड नहीं, ऊंचा बोलो। मेरे हस्बैंड डेथ हो चुकी है, मेरा कोई सहारा नहीं है। ये मेरी बच्ची है बड़ी, इसका आप नहीं सोचना जो सोचना है, इसको तलीम भी दिलानी है और इसका रिश्ता भी कोई अच्छे से अच्छा देख के तो इसका रिश्ता भी करना। और मेरे घर के हालात ऐसे जो भी है आपके सामने है, मेरा कोई सहारा नहीं है। हम मांस बेचते हैं और बिस्कुट वगैरह मेरी बच्ची मांग के बेच के और ये घर का गुजारा करते हैं। हमारा कोई भी सहारा नहीं, घर का किराया बिल इतना ज़्यादा आता है कि हम दे नहीं सकते। बाहर सारी रात हम मेहनत मजदूरी करके तो फिर अपने घर का हालात पूरे करते हैं। अम्मा जी ये बताएं आप, माँ जी ये बताएं आप कि रेंट कितना दे रही हैं घर का? किराया किस तरह देती है? ये मेरी बच्चियाँ बिस्कुट बेचती हैं शॉप पे, ये मांस बेचती है, निमको वगैरह बेचती हैं। इस तरह हम अपने घर का किराया बिल देते हैं और बस इसी तरह पूरा करते हैं हम। और कोई हमारा कमाने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। बच्चा है ये आपके सामने, ये छोटा है मेरा, कोई पढ़ती नहीं, कोई नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्चियों का अच्छे से अच्छा मुस्तकबिल हो और अच्छे से अच्छा कोई, ये मेरे लिए आपकी बहुत ज़्यादा नेकी होगी और जितनी बच्चियों के लिए ही होगी, सहारा होगा। इससे आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, मुझे ये नहीं पूछा कि तेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, तेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, किसी ने भी मुझे पूछा। इसी तरह मैंने शॉप पे बिस्कुट को इसी तरह बेच के अपने बच्चे पालेंगे। मेरी बच्चियाँ छोटी छोटी थी जब से मेरे मियाँ की डेथ हो गई, तो मैंने इसी तरह अपने बच्चे पाले। कोई बहन भाई नहीं, कोई देवर नहीं, कोई किसी ने नहीं पूछा मुझसे। चलें चलें, बेटी से बात कर सकता हूँ थोड़ी सी। नाजरीन बहन साहबा से बात करते हैं, बेचारी बहुत परेशान बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी मम्मा को पता, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? स्कूल किस लिए नहीं पढ़ सकी मेरी बेटी? क्योंकि हमारे घर का खर्चा नहीं पूरा था, तुम्हारा कोई कमाने वाला नहीं है इसलिए। अच्छा, आपकी अम्मी जान ने मुझे इजाज़त दी हुई है कि बेटी के लिए वाजिद बेटा कि आप रिश्ता वगैरह भी ढूंढो और इनको तालीम भी दिलवाओ। क्या आपको अम्मी जान की ये बात से आप फर्मा बरदारी करेंगी? हाँ मंजूर है, मेरी मम्मा जो गए। आपकी जो मम्मा कहेंगी वो पूरी करेंगी? ठीक करूँगी, कोई मसला ही नहीं है। आपको बेड भी लेकर देते हैं नया, ठीक है, चारपाइयाँ भी लेकर देते हैं, बिस्तरे भी लेके देते हैं। ये ज़रा खड़े हो जाए, मैं कहता हूँ आ जाओ, ज़रा घर के हालात दिखाओ, ये बताते चलो। ये इधर एक चारपाई भी नहीं है? नहीं है। आ जाओ आगे आ जाओ। अच्छा, छत वाला पंखे नाज़रीन एक गंदा सा लगाओ, ये चलता क्यों नहीं है? क्योंकि ये खराब है। ख़राब है। ये देखें नाज़रीन, ये चारपाई पड़ी हुई है, 2-3 हज़ार रुपया लगता है इसके ऊपर निवार डालने के लिए, पैसे नहीं है। और मशीन भी पड़ी है, ये देखें, चलने के काबिल नहीं है। ये भी, ये कैसे जाम हुई पड़ी है? ये खराब है, ये नहीं चलती, नहीं ली थी तो ऐसे ही खराब हुई थी। पंखा भी देख लें बेकार। ये देखें, हर चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको इनके घर की।
یہ کپڑے کی کیا لنڈا وغیرہ؟ یہ نئے کپڑے تو یہ سینے والے بھی ہے، سینے اور سوانے والے بھی. اچھا وہ کمرہ بھی دکھا سکتی ہیں بیٹا؟ دوسرا کمرہ بھی ناظرین اللہ معافی دے. یہ دیکھیں 10 لاکھ روپیہ حج پہ لگا رہے ہیں، بلکہ 15 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے حج کے لیے. 4 لاکھ روپے کا عمرہ پہنچ چکا ہے، 4 لاکھ روپے کا. لیکن قوم کو یہ نہیں پتہ کہ یہاں پر ہمارے مسلمان بہن بیٹیاں بھی ہیں. کلو من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے. یہ دیکھیں یہ معصوم سی بچی، یہ دیکھیں یہ رو رہی تھی، کہتی ہے انکل ہمیں کوئی ایک 10 کلو والا آٹے کا تھیلا ہی لے کر دے دیں. میں نے ان کو کہا بیٹا مجھے کیا گھر دکھا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ ان کے حالات ہیں، بکسے دیکھ لیں. کوئی اس میں خزانہ نہیں ہے، کوئی سونے کے بسکٹ نہیں رکھے ہوئے، کوئی یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ دیکھیں چھت والا بھی پنکھا نہیں ہے. مولا کے ماننے والے ہیں، مومنہ بہنیں ہماری. حالات دیکھیں، یہ دیکھیں حضرت غازی عباس علمدار کا جھنڈا دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی یہ دیکھیں ان نام کے صدقے یار ان کی مدد کر دیں، ان نام کے صدقے. یہ دیکھیں بورڈ دیکھیں، کرائے کا گھر ہے. بیٹا ادھر آؤ، آپ چھوٹی بچی ادھر آؤ میری بیٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا اسکول پڑھتی ہیں؟ نہیں بھائی. نہیں پڑھتی؟ نہیں. بابا کی یاد آتی ہے؟ جی. جب یاد آتی ہے کیا کرتی ہو؟ روتی ہوں اور کیا کرتی ہوں. روتی ہو. آج کتنے پیسے کمائے ہیں جو بسکٹ بیچے ہیں؟ 100 روپیہ. 100 روپیہ؟ وہ میں بھائی کے لیے روٹی لے گئی تھی. ادھر ہو بیٹا، بھائی کے لیے روٹی لینے جانی ہے. یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اسکول جاتے ہو؟ نہیں ماما نہیں بھائی. ماما نہیں پڑھاتی؟ یقین کریں امیروں کے بچے ناظرین اس وقت ٹھنڈا دودھ پی کر سوئے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگا کے پور آسائش کی مقامات پر، لوکیشن پر گھر کوٹھیاں بنی ہوتی ہیں، آرام سے آرام فرما رہے ہوتے ہیں. ادھر آؤ بیٹا. اب یہ بتا دو کہ لڑکا کس طرح کا ہو؟ جس طرح کا مرضی ہو. بس خرچہ اٹھانے والا ہو. ہاں. اماں جی تھوڑا جا اگے آ جاؤ تسی بھی. میں کہہ رہا منڈا کس طرح دا ہونا چاہیے؟ کیا چیز؟ بیٹی دا رشتہ جو کرنا ہے کیویں دا ہونا چاہیے شخص؟ بیٹی کا رشتہ اس طرح کا ہو کہ بھی یعنی یہی ہے کہ اس کو اچھا شوہر مل جائے اور اچھا گھر مل جائے، کہ ایسے لوگ ہوں جو ہمیں بھی سر پہ ہاتھ رکھیں کہ میرے بچے ہیں چھوٹے، کل کو اس طرح کہ میری ڈیتھ بھی ہو جائے تو اس کا رشتہ اس طرح مجھے چاہیے کہ میری ڈیتھ بھی ہو جائے تو میرے چھوٹے بچوں کے سر پہ میرا یہ ماں جی جتنی پیسے ہیں یہ آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کوئی قرض نہیں ہے، یہ اللہ نے دیے ہیں، یہ رکھیں. اور کیوں رو رہی ہیں؟ تو مجھے اسی طرح بیٹی کا بھی رشتہ اسی طرح چاہیے کہ اگر میری ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، میں بیمار رہتی ہوں. اگر میری ڈیتھ ہو تو میرے بچوں کو بھی اس طرح رکھے کہ میری بیٹی کے ساتھ. نہیں ماں جی اپنے الفاظوں کو کنٹرول میں رکھیں. آپ ان کی خوشیاں دیکھیں، آپ نانی اماں بن جائیں، آپ وہ سوٹی لے کر ان کو پکڑ کے لے کر آئیں، اپنی اولادوں کی اولاد کو بھی اسکول ٹیوشن سے لے کر آئیں، ہمارے سر پہ پیار دے دیں، دعا دے دیں. تو ناظرین اپنے میزبان واجد علی بخاری کو اجازت دیں، جتنا ہو سکے پاسبل ان کی مدد کیجیے گا. اللہ حافظ.